Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Priani Tuhan Yesus Kristus na marpungu di bagas coroon dohot dia kajabu, ia hatani debata tu kita saluhut na di ari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion, di mana nienet sian Evangelium Lukas bindu 20 mamuka sian ayat 44 rodi 40 hujahahon ma di tonga-tongata tapaihut-ihut ma di bagasan roha. Jala marea pukul 12 songgop mana holom tu sandok tanoi saha rodi pukul tolu ay makolom matani hari i jadi maribak mahire-hire na dibagas joroi bola dua dungi marsuara na gugu ma Jesus nin nama amang tu bagasan tangammu ma hupasaha tondikku jadi dung didoki tosma hosana marnida nama sai let nani dipuji ma debata nin nama tutudo halak natigo roha doon jadi sudena toropi namar luhut main notdur masih topu andorana marnida nama sai los mulak mak imasahatna. Urian itu kan Yesus Kristus ia sada tanda manang simbol na sentral di hak Kristenota ima silang. Salah satu simbol tanda yang paling sentral di gereja kita adalah salib. Dingkan dora taparata aha dosa sitongna dimulana hau parsilangon kayu salipon. Anggo dimulana ia hau pinarsilang ima bentuk hukuman mati na tinotopon ni pamareta Rom tua kaparjaha na sumalin tua kapemberontak. Jadi dapat pamareta Rom adong dosada cara mamusa pamatehon na kaparjaha na sumalin ima dipajalhon tuhau digatukon dijomur di dadang nyari sampai mati sadiri marsahit pamatangna manaon aledoho los sekalian dipaila dipaura dijolo ni natorop do dipatupa pamajaloni asa diberek kala asa sudedo hok mangaleai. Jadi tersiksa lahir dan batin. Bentuk hukuman si songonido na dihonahon nasida tu Yesus. Alanido anggo di rohan ni natorop maceleado mate dipajal diparsilakon. Ima salah satu bentuk kematian yang paling hina. Mati disalib, digantung di tengah keramaian. Alanido di Galatia tolu ayat 10 tolu. Na nienet doisian 5 Musa 20 sada ayat 20 tolu. Adong do hata hona bura do ganup na targatung di hau. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Mangihuton pikiran na torop halak na digatukon na dipajali akan na hona bura doi. Alani lehasi tutu. HP los uhuman pamajalon manang penyalipanido di bayan nasida tu Yesus. Anak ni debata tuhatai. Alani amang inang aha manabui buat tota gabi si pahusor-husorom di parningotan ari hamamatini Yesus sadarion taringot tu hau pinar silangi.
Aha dosa sitong na hau pinarsilangi, apakah sesungguhnya salib itu bagi kita yang sekarang? Angguna jolo bentuk hukuman mati doi na tinototpo ni pamarenta Rom tuaka parjahat, tuaka pemberontak. Na parjolo tanda si tao non ni partigor do yang go silangi. Nuai. Salib itu adalah simbol penderitaan orang benar. Somalna molo taulan na dinggan, taulan na sitong, sonang dongoluta. Baliksa molo taulan na so uhum, taulan na jahat, susah do kita. Ima somalna. Ale adong do hape tikina molo niula na sitong, niula na dinggam, gabi mao, gabi susah ngoluniba. Gabi manao na haci iba, gabi mangai. Ido si taonon ni Jesusi. Ido si taonon ni akka panurirangi. Ido si taonon ni akka aposteli. Jala ido si taonon ni huria sepanjang sejarah. Menderita karena benar. Anggo somal na parjahat do na di gatukon, di pajalkon, di hau pinarsilang. Ale anggo sahaliom justru orang benar. Anak ni debata. Naso mardusa. Somal na lau manguhumi mamunu aka parjahat do hau pinarsilangi. Ale on lau manguhumi mamunu partigori. Bahkan mamunu anak ni debata. Dangadong na jahat di ulah Yesus. Dangadong dosa di bagasan Yesus. Ale ikon mangai, ikon manaon ibana di hau pinarsilangi. Tarida doi sian pangokuhonon ni induk ni soldadui let nani. Dibereng imana masongoni parmate ni Yesus ruar masa ada panindangion sian bagasan rohana tutu halak na tigo roha doon. Dung dibereng imana dipanot-not imana bogi ni Yesus. Dibereng imana sikap ni Yesus nagatung di kau pinarsilangi ruar ma sian bagasan rohana tutu halak na tigo roha do halakon. Gabi muba malapatan ni silangi. Gabi muba malapatan ni silangi. Dang haleao be silangi. Hamuliao do hape. Dang tanda hajahaton hape silangi. Justru tanda si taonon ni partigor do hape silangi. Alani amang inang. Molo disada tiki. Taula na sito. Gabi mangai hita. Molo disada tiki. Tapa jongjong hapor siota. Gabi mangai hita. Molo disada tiki tayhuton Jesus. Gabi susah ngolutna. Unang marsak kita. Unang mundur. Unang morong-orong. Marlas niro kama kita. Ala nunga taruli kita. Di sitaonon ni Kristusi. Namate. Dang ala ni dusana. Ala ni hasitongan na, ala ni hatigoran na do. Ala ni, ganut tabereng silang ni Tuhan ni. Setiap kali kita melihat tanda salib, marilah kita camkan, ini adalah tanda penderitaan orang benar. Tanda penderitaan anak Allah. Jala ditogihoni do kita, asa hitap unang mabiar. Unang mabiar mangadupi hamaolon, manang hasusaan, pakorhon ni hatigoran, manang hasitongan, manang haporsyota. Nakin nga hudok kami somal na molo taula na sitong, taula na dinggan, sonang do nguluta. Aliadong do tikina, taula na sitong, tapajongjong hatigoran, gabi susah kita, molo masa iya manginang unang mudur, unang marsak. Unang morong-orong, unang marmungut-mungut, marlas ni roha makita, ala nunga taruli kita, di sitaonon ni Kristusi. Imana parjulo.
Napaduahon ahado silangi di kita nuaeng. Ima tanda pamelehon diri nasun nakibul tu debata. Tanda pamelehon diri, tanda sumeahon diri nakibul tu debata. Simbol penyerahan diri total kepada Allah. Holan sada do ulaon na anggo di rohani Yesus ima mangulahon lomo ni rohani debata. Alanido di porlak Getsemane martangiang Yesus si mando ndada lomo ni rohaku lomo ni rohamdo na ikon saut. Alanido tabigi nakin suara ni Yesus na mando aliyamang tuhoma hupasaha tondiku. Di pasahat Yesus sudah dirina, hosana, masa depanna tu amai. Jala kita pe si ihuton ni Yesus ditogihok kita, asa kita pe asa tapasahat, tapi lehon dirita, nguluta, masa depatta tu dibata. Amang inang, anggohala na porsea, moloneng mudum, ira neng mati do rajumonna. Pasitutuonna pasahaton diri andorang somudum hera pasahaton diri halak na neng mati. Alai molo neng mati ibana hera neng mudum do hilalonna pasahaton ibana dirina tu dibata. Dohot hata na asing ditogihon turpu sadarion, ditogihon pesta paringotan hama mati ni Yesus sadarion do asa kita pe asa tapasahat dirita, tapasahat masa depatta, tapasahat sudi ngolutta tu dibata disudi kondisi dohot situasi dakolan lau mati kita pasahaton dirita, pasahaton ngulu nang masa depatta ale disudi kondisi dohot inganat do alanido. Ganup tendehon bukuende 480 ayat sadai nunga roau o tuhaku tuhau pinar silangmi hupelehon madiriku upa halu jawmi. Atuau nilas ni rohaki ay hibuldo hupelehon nasa diriki. Dakolan lau mate kita mamelehon dirita manginang. Di bagasan ngulutta siap hari, ikon tapilehon do dirita tu dibata, tapilehon masa depatta dokot saluhut ngulutta. Anggo di rohani natoropi ngasai be Yesus. Anggo di rohani akka malini akka siboto surati akka soldadu Romai ngasai be Yesus. Ngamate ibana, nga berhasil benasida, pamatehon ibana. Ngatamak be riwayat ni Yesus. Ape dang na di bagasan pikiran ni si boto surat akka malimi na saud. Di hari patuluhon di pangulo di batado Yesus anak nai. Dang marujung hape ngulo ni Yesus di Golgota. Marhides yani dapat kita masada sitiupan. Ia masa depatta dang di tangan ni portibion. Alani unang medier kita tu portibion. Unang tu portibion tapi lehon tapasahat dirita tu debatado. Ala terbuka do masa depatta di tangan ni debata. Kita dipanggil menyerahkan hidup kita, masa depan kita bukan kepada dunia. Tetapi kepada Allah. Sebab di tangan Allah masa depan kita terbuka. Alanido di hari Paskah sadar majolma dang marujung hape ngulu ni Yesus di Golgotai. Alani unang mabiar kita mando di bagasan tangyakta, unang mabiar kita mando di bagasan tangyakta, ali di bata tuho mahupasahat tondiku. Tuho mahupasahat osaku, tuho mahupasahat sudi rumah tanggaku, tuho mahupasahat sudi masa depaku. Ala di batana mangulu, di batana sun, di batana guaso doibana, nabui menjamin ngolutta. Napa tuluhon? Ahado silangi di kita numaing.
Tanda ni holong naso marbatas to holong naso marhaujungon do silangi. Tanda ni holong naso marbatas naso marhaujungon do silangi. Anggo dimula nai tanda haleaot doi, tanda hajahatot doi, tanda hukuman mati tua kapar jahat doi. Ale dibain Jesus silangi gabit simbol gabit tanda holong naso marhaujungan. Ditiki gatung Tuhan idikau. Hok do Jesus Tuhan parholong roha. Gatung ibana di hau pinar silangi di labakon tanganna dohok sima jojakna alai anggo holong ni rohana dang ngoru. Uju gatung imana uju tarpajal ibana tongdo di sarihon ibana inanai. Tongdo di sarihon ibana sisianna nahina holongan nai. Uju gatung ibana di hau pinar silang tongdo ditangyakon ibana hasesani dosa tuakan nama Musa ibana. Dang margugu HP akasi taononi mambain Jesus. Gabi paroha diri lama gabi parjahat. Gudang dohala gabi jahat ala pahat situ dihilalai bana. Gudang dohala mardosa uju mangai uju susah nguluna ale marhite barita sadarion dipaingot dotu kita dang marujung dang mago holong ni rohani Jesus nang pe diparsilakon ni bana dang jadi HP bahenon sitaonon parsahiton hapuguson, hapuncungan, gabi alasan, mangagohon holong. Dang jadi HP bahenon sitaonon, hasusaan parsahiton, nang hapuncungan, gabi alasan, mangagohon holong. Aladi amanginang, tugita halak Kristen, macai las rohata mamereng dohok mamake gombaran ni silangi di jabu di mobil di gabi koru-koru taingok ma tanda ni holong do HP holong naso marhujungot do HP silangi alani muladong hala na mamake gombaran salib na say mamasang gombaran salib di jabuna alai holan diri nasab diri do di sarihon. Aralo doi. Ala tanda holong do salipi. Ala ni ganup tajalo roti dohot anggur parhitian ni daging dohot mudar ni Tuhan ni taingok ma daging dohot mudar ni Tuhan parholong do natajaloi dang Tuhan na egois. Dang Tuhan paroha ahud satabi. Ale Tuhan parholong. Bahkan Tuhan nat say toktong holong na nang petar paja libana. Alani amanginang. Ganup tabereng silangi. Ganup tabereng silangi. Taingok ma. Tanda ni sitaonon partigor doi. Tanda ni pamelio diri na hibul doi. Tanda ni holong naso marhaujungot doi. Tanda pardengganan ni dibata dohot hita jolma. Amin.